हावड़ा अस्पताल में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। मरीज के परिजन को खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में मरीज के परिजन अस्पताल में लगे नल के पास जा जरूर रहे हैं, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। हावड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है। हालांकि हावड़ा जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का दावा है कि अस्पताल में पानी की समस्या उतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। हालांकि मरीज के परिजनों का दावा है कि हावड़ा अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जहां नल लगा है, पीने योग्य पानी की व्यवस्था है, लेकिन दूसरी जगहों में पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मरीज के परिजन पानी खरीदकर पीने को मजबूर है। सीएमओएच डॉक्टर किशोरलाल दत्त ने दावा किया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी पीएचई को इस विषय में सूचित किया था एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। গরমকালে হাওড়া হাসপাতালে জল কষ্ট, একটা কল ভালো নেই। যেখানে ট্যাঙ্কগুলো যে ওয়াটার ট্যাঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো কল ভাঙা, মানুষজন জল পাচ্ছে না, তখন কিনে খেতে হচ্ছে। মানে সরকারি হাসপাতাল, এখানে তো গরিব মানুষরাই মূলত আছে, তাদেরকে মানে বাধ্য হয়ে তারা জল কিনে খাচ্ছে। না, মানে বিষয়টা ঠিক অতটা নয়। তার কারণ হচ্ছে আমরা জলের স্তর কমছে, ফলে জল পেতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি কালকেও নিউজ পেলাম সাউথ হাওড়া হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হাওড়া থেকে কিন্তু এমন কোনো নিউজই আসেনি যেখানে পেশেন্ট পার্টি জল কিনে খাচ্ছে এবং তাতে ওদের নিজেদের পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে, এরকম কোনো রিপোর্ট আমি কিন্তু পাইনি। 2 নম্বর কথা হচ্ছে পিডাব্লিউডি এবং পিএইচিকে বলা আছে যে যখনই কোনো রকমের এরকম কমপ্লেন পাবেন তখনই অ্যাটলিস্ট মানে একটু দেখতে যদি কোনো কী বলে ওদের ওই জলের স্পিড বাড়ানোর জন্য জেটে জল তোলার মতো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে, এইটুকুন। আমি সাউথ হাওড়া হাসপাতালে কালকে পেয়েছিলাম এর একটা রিপোর্ট, কিন্তু আমি দেখলাম যে 2 দিনের মধ্যেই সেটাকে জলকষ্ট চলে গেছে এবং আমি সুপারের সাথে কথা বলেছি। এটা আমি জানি, এটা নেই যে এটা জলকষ্ট সেই অর্থে নেই, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ওই যেটা আপনি বললেন ভাঙা টাঙা, সেখানে সুপারকে বলেছে এগুলো রিপেয়ার করে দিতে, কারণ কাজ হচ্ছে পিডাব্লিউডি করে দেবে, এটা হয়ে যাবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।